देख रहे हैं पीवी न्यूज। अब खबरें विस्तार से। रानीगंज के रानीसर जीराडांगा स्थित एक ईटा भट्टा में काम करने वाली एक युवती के बृहस्पतिवार से ही लापता हो जाने पर उसकी गुमशुदगी की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई। वहीं दूसरी ओर ईटा भट्टा के श्रमिकों ने भी सोमवार को कार्य को स्थगित किया। रानीगंज के रानीसर जीराडांगा स्थित एक ईटा भट्टा में काम करने वाली एक युवती के बृहस्पतिवार से ही लापता हो जाने पर उसकी गुमशुदगी की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई। जानकारी के मुताबिक युवती का नाम प्रबिला कुमारी है, जो कि पटना जिला के दनियामा थाना अंतर्गत इलाके की रहने वाली है। विगत 2-3 महीनों से वह रानीसर के ईटा भट्टा में कार्य करती थी। युवती के भाई रविंद्र माझी तथा उसकी भाभी बबीता देवी ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार की सुबह करीब 11 से 11:30 बजे कार्य करने के दौरान वह पानी लाने गए, जिसके बाद वह वापस ही नहीं आई। लोगों ने उसे ढूंढने की भी काफी कोशिश की, परंतु कहीं भी उसका पता नहीं चल पाया। जिसके बाद ईटा भट्टा का दायित्वभार संभाले संजीत घोष ने आमरासोता पुलिस फाड़ी में इसकी शिकायत दर्ज कराई तथा आमरासोता पुलिस फाड़ी प्रभारी सोमेन बैनर्जी ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि वे जल्द से जल्द इस युवती को ढूंढ निकालेंगे। वहीं दूसरी ओर ईटा भट्टा में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों ने सोमवार को कार्य को ठप्प कर दिया। उनकी मांग है कि जब तक प्रबिला का पता नहीं चल जाता तब तक वह अपने कार्य पर वापस नहीं जाएंगे। युवती के गुमशुदा होने की खबर से उसके परिवारजन सहित ईटा भट्टा में काम करने वाले सभी श्रमिकगण काफी चिंतित हैं। यार 3-4 महीना लग गया जी। आसिन इससे पहले यहाँ पर काम किया? हाँ काम की 3 साल किया। यहाँ नहीं किया, अगला साल किया था दूसरा। वहाँ जंगल वाटा किया जंगल। यहाँ 11 तारीख से बोलिए। 11 तारीख पता नहीं हमको, खाली बृहस्पति के पता है कि बृहस्पति के गायब हुआ है। बृहस्पतिवार से गायब हुआ। हाँ। कितना दिन से काम करती थी यहाँ? यहाँ काम कर रहा था 2-3 महीना हो गया। अच्छा 2-3 महीना हो गया। हम लोग दशहरे में आए यहाँ पर। अच्छा, किसी से कहीं झमेला या कुछ ऐसा कुछ पता चला? कुछ नहीं हुआ था। किसी से कोई संबंध इस एरिया में? नहीं, सब कुछ नहीं उसको पास है। तो कुछ झमेला किसी से? किसी से नहीं हुआ। हम भी तो उसको नाथी है भाभी। क्या काम करता था यहाँ? ईंटा पारता था। कितना उम्र होगा मोटा-मोटी नहीं पता हमको। तो कितना उम्र है? 13-14 साल हो हाँ, गया। उतना ज्यादा होगा। नहीं 14-13। अच्छा, कहाँ घर उनका एक्चुअल घर कहाँ था? ये घर वहाँ फतुआ हम लोग के अथी है टीसन और उन्हीं में गाँव है। आपका क्या नाम है? मेरा बबीता नाम। उनका क्या लगता है जो गायब हुआ? मेरा ननद है। क्या नाम हो उनका? उसको परवीन नाम है। তবে দেখছেন মা বৃহস্পতিবার থেকে নিখোঁজ, কিন্তু আমি জানতে পারি শুক্রবারে আমাকে সকালে ওর ভাই এসে বলল যে ওকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এদিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে, মানে পায়খানা করতে যাওয়ার নাম করে গেল, নিয়ে আর আসে নাই। নিয়ে তারপর দিনে আমি থানাতে যেয়ে সঙ্গে সঙ্গে জানাই। থানাতে বললো ঠিক আছে, আমি এখন কমপ্লেন নিচ্ছি, যদি আজকের মধ্যে খুঁজে পান তো ভালো, নাহলে কালকে একটা মিসিং ডায়েরি করে দিন। আমি ওর মোবাইল থেকে ছবি নিয়ে তারপর দিন গিয়ে একটা মিসিং ডায়েরি করি। থানাতে আমি জানিয়ে আসি, থানাতে ওর ফটোও দিয়ে আসি থানাতে, এবং ফাঁড়িতে দিলাম। ফাঁড়ি আবার থানাকে ইনফর্ম করে দিল যে এরকম একটা মিসিং আছে। ওরা পুরো মিসিং ডায়েরি করেছে। ডায়েরির কপি ওর ভাইয়ের হাতে দিয়েছি। কারোর সাথে ঝামেলা বা কিছু আনুষঙ্গিক? বলছে যে একটু মেন্টালি ডিস্টার্ব ছিল ওর। বা একটুতে রেগে যেত। আনুমানিক বয়স কত হবে? আনুমানিক বয়স 18+। ওর আধার কার্ড অনুযায়ী 19 বছর বয়স। আচ্ছা, কোন জায়গার বাসিন্দা ছিলেন উনি এখানে যে কাজ? এটা বিহার থেকে আসে। নাম? ওনার নাম? মেয়েটার নাম হচ্ছে परबिला कुमारी। अच्छा, अपना नाम? আমার নাম সঞ্জিত ঘোষ। उन्हें दायित्व अपनी? हाँ, हमारा पार्टनर। कितना दिनों से वो परबिल क्या जो नाम है कितना नाम है 3 दिन से गायब। अच्छा, कितना दिन ये भट्टा में काम करता था एनबी में? 4 महीना हो गया। अचानक ऐसे क्या घटना घटा? कुछ नहीं, उसका दिमाग खराब थे, मस्तिष्क थी सर, अच्छा, इसलिए दिमाग वैसा से जोर से खास कर उसका वैसा बारा तो थोड़ा
12 खोज रहे हैं तेजी से नहीं। थाना में कंप्लेन हुआ? थाना में गए, फोटो दिए, सब कुछ लिखाए हैं। हम्म। कितने के मतलब कहाँ का रहने वाली थी? ये बिहार का तो उम्र कितना होगा? 18 यहाँ काम क्या करते थे? ईटा पाते थे ईटा में मतलब 2-3 महीना में काम करता था, 2-3 महीना काम से। किया। आपका नाम क्या है? रविंद्र नाम, पूरा नाम बोलिए। रविंद्र मांझी रविंद्र मांझी। अच्छा, आप उनके क्या लगते थे? मेरा भाई है उसका। बहन अपना बहन है? हाँ, बहन। मेरा बहन बढ़िया बोल की बहन बोलते रहे हैं। अच्छा, ये भाटा का क्या नाम है? जीरा डांगा। जीरा रंग। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। नवजागरण संस्था की ओर से पुलवामा में शहीद हुए 40 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान रानीगंज के नेताजी मोड़ पर शहीदों की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। नवजागरण संस्था की ओर से पुलवामा में शहीद हुए 40 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने रानीगंज के नेताजी मोड़ पर उन शहीदों की तस्वीर पर माल्यार्पण, पुष्प अर्पण कर मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर उपस्थित संस्था के अध्यक्ष शुभम पांडे ने वहां उपस्थित लोगों के समक्ष उन शहीदों द्वारा किए गए बलिदानों का व्याख्यान किया। इस दौरान संस्था के अन्य सदस्यगण भी मुख्य रूप से शामिल रहे। টাকা भी সময় একবার করে দিন না। ওয়াকে ধরো করো। এইদিকে আসুন, এইদিকে ব্যানারটা এইদিকে আসুন। আজ থেকে প্রায় 2 বছর আগে 2019 সালে 14ই ফেব্রুয়ারি 44 জন সেনাকে আমাদের যারা ডিউটি শেষ করে নিজেদের বাড়ি ফিরছিলেন, পূর্ব পরিকল্পিতভাবে তাদেরকে বলি দেওয়া হয়েছিল শুধুমাত্র ভোটে জেতার জন্য। ওই দিনটি সারা ভারতবর্ষের বুকে কালো দিবস হয়ে স্মৃতি বিজড়িত হয়ে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে চিরকাল বিরাজমান হবে এবং আমরা আমাদের নবজাগরণের তরফ থেকে এই 14ই ফেব্রুয়ারি দিনটি যতদিন আমরা বাঁচবো ততদিন কালো দিবস হিসাবে পালন করে যাব। কীভাবে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলেন? আমরা মোমবাতি প্রজ্বলন করলাম। মানে যে সমস্ত মানুষ সেদিন মারা গেছিলেন, শহীদ বলা তো ঠিক হবে না, শহীদ যেহেতু তারা যদি ডিউটি অবস্থায় থাকতেন তখন ওনারা নিজেদের প্রাণ হারাতেন, তাহলে তাদের শহীদ বলা হতো। তারা নিজেদের ডিউটি ছুটি অবস্থায় বাড়ি ফিরছিল, তাদের বলি দেওয়া হয়েছিল, রীতিমতো বলি দেওয়া হয়েছিল ভোটে জেতার জন্য। তাই এটা শহীদ দিবস হিসেবে না, কালো দিবস হিসাবে আমরা পালন করছি আমাদের নবজাগরণ। আমার নাম শুভম পান্ডে, নবজাগরণের সভাপতি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। जामुड़िया थाना अंतर्गत बेनाली कोलियरी में सोमवार को सीआईएसएफ द्वारा स्थानीय पुलिस की मदद से अवैध कोयला खदानों की भराई का कार्य शुरू किया गया। जामुड़िया थाना अंतर्गत बेनाली कोलियरी में सोमवार को सीआईएसएफ द्वारा स्थानीय पुलिस की मदद से अवैध कोयला खदानों की भराई की गई। ज्ञात हो कि इलाके में काफी संख्या में अवैध खदान चल रहे थे, जिसकी वजह से विभिन्न इलाकों में धंसान की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है तथा लोगों को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। लोग भयभीत होकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसी परिस्थिति को देखते हुए सीआईएसएफ तथा पुलिस की टीम द्वारा इन अवैध खदानों की भराई की जा रही है। इसी क्रम में सोमवार की सुबह से बेनाली स्थित अवैध कोयला खदानों की भराई का कार्य शुरू किया गया है। यह कार्य 2-3 दिनों तक चलेगा। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों का कहना है कि यह पहली बार है जबकि इस जगह पर खदानों की भराई करने के कार्य में इतनी तेजी दिखाई गई। मौके पर उपस्थित अधिकारियों ने कहा कि बेनाली में स्थित अवैध कोयला खदानों की खबर मिलने के तुरंत पश्चात ही खदानों में भराई का कार्य शुरू कर दिया गया है।
हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने हेतु रानीगंज युवा संगठन की ओर से हाथों में मोमबत्ती जलाकर एक मौन रैली निकाली गई। पुलवामा अटैक में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने हेतु रानीगंज युवा संगठन की ओर से हाथों में मोमबत्ती लेकर एक मौन रैली निकाली गई। इस दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के क्रम में रानीगंज के विभिन्न वार्डों से लोग डॉल्फिन मैदान में एकत्रित हुए, जहां से युवा संगठन के बैनर तले हाथों में मोमबत्ती लेकर लोगों ने मौन रैली निकाली। इस मौके पर तुहीन मन्ना, अभिक मंडल, राजेश मंडल, संजीव महंतो सहित अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से शामिल रहे। किसी न किसी के पास होगा आपको भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय, शहीদের রক্ত जैसे कि हम लोग जानते हैं ये बहुत दुखदायक घटना है और पूरे भारतवर्ष के लिए ये आज के दिन काला दिवस के हिसाब से चिन्हित कर दिया गया है। एक साजिश और षड्यंत्र जो हम लोग के भारतवर्ष के ऊपर हुआ था, उसमें हम लोगों के शहीद के बलिदान हो गए पुलवामा में। उन्हीं शहीदों के प्रति हम लोग श्रद्धांजलि ज्ञापन करने के लिए रानीगंज में विभिन्न अंचल में हम लोग श्रद्धांजलि ज्ञापन का कार्यक्रम रखे हैं। उसी तरह से हम लोग के नेताजी स्टैचू मोड़ में हम लोग अपने वीर शहीदों को और नेताजी सुभाष चंद्र को नमन करते हुए श्रद्धांजलि ज्ञापन किए भारतीय जनता युवा मोर्चा रानीगंज मंडल 1 के तरफ से। और इस कार्यक्रम में सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, सभी भाजपा के कर्मी, सभी महिला मोर्चा के कर्मी सभी यहाँ पे उपस्थित हुए और सभी ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि জ্ঞাপন মানে ক্যান্ডেল মৌন জুলুস বেরোলো এবং সেটা রানীগঞ্জ শহরের কোন কোন এরিয়াগুলো পরিক্রমা করতে যে জুলুসটা বেরিয়েছে সেটা আমাদের নন পলিটিক্যাল ব্যানারে কাজ হয়েছে। ওটা আজকের দিনটা কোনো রাজনীতিক আমরা রাখিনি, কারণ এটা প্রত্যেক দেশবাসীর জন্য দুঃখের দিন। ওই র্যালিটা আমরা খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে আমরা ব্যবস্থা করেছি এবং সেটা আমাদের বাজার পরিক্রমণ করছে, সিআর রোড, তারপর ওখান থেকে ঘুরে আমাদের বড়বাজার রোড হয়ে ঘুরে ওরা আবার নেতাজি স্ট্যাচুতে ফিরে আসবে। রানীগঞ্জ শহরের জনসাধারণ ওটার মধ্যে মানে একত্রিত হয়েছে ওই র্যালিতে। রানীগঞ্জ কেন, রানীগঞ্জের পার্শ্ববর্তী সমস্ত মানুষ, আমি একটা যে দল মত নির্বিশেষে এই বিষয়টা দেশের বিষয়, এই বিষয়ে কোনো রকম রং, ধর্ম, জাতি, বর্ণ দেখা উচিত নয়। যারা এর মধ্যে রং, বর্ণ, জাতি, ধর্ম দেখে বা যারা এটাকে পলিটিক্যাল ইস্যু চিন্তাভাবনা করে তাদেরকে আমরা কোনো জাতীয়তাবোধ মানসিকতার অধিকারী বলে মনে করি না। আমরা সেজন্য বর্ণ, ধর্ম সব কিছুর ঊর্ধ্বে উঠে আজকের দিনটিকে শহীদদের প্রতি উৎসর্গ করলাম। সঞ্জীব মহন্ত, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला सह सभापति। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। काजोड़ा एरिया के अंडाल योगी बाबा स्थान में सीएमसी एचएमएस काजोड़ा एरिया की ओर से वनभोज एवं मिलन समारोह का आयोजन किया गया। काजोड़ा एरिया के अंडाल योगी बाबा स्थान में सीएमसी एचएमएस काजोड़ा एरिया की ओर से वनभोजन एवं मिलन समारोह आयोजित की गई। इस अवसर पर ईसीएल के कार्मिक निर्देशक विनय रंजन, महाप्रबंधक कार्मिक पीके श्रीवास्तव, महाप्रबंधक आईआर राजेश त्रिवेदी तथा सीएमसी एचएमएस के महामंत्री शिवकांत पांडे, अध्यक्ष प्रफुल्ल चटर्जी, संगठन सचिव सब्बे आलम, सफल सिन्हा तथा वनभोज के आयोजक एवं जिला परिषद सदस्य विष्णुदेव नोनिया, मनोज नोनिया तथा समस्त एरिया जेसीसी के सदस्य एवं कोलियरी के एजेंट, मैनेजर तथा समस्त सदस्यगण मौजूद रहे। काला काला है। मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई आज यहाँ के
जब पांडे जी और निराला जी ने मुझे इनवाइट किया HMS के एक वार्षिक बनभोज समारोह में, जहां पूरे ECL के एरिया सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट उनके यूनियन के आए हुए हैं। ये एक ऐसा मौका है जहां सबसे मिलने का मौका मिलता है और कुछ समय बिताने का मौका मिलता है, और हम अपनी परेशानियों को भूल के हम लोग एक साथ में खाना खाते हैं और एक अच्छा समय बिताते हैं। मैं इनको बहुत बधाई देता हूं, और जितने भी इनके यूनियन के सदस्य, जो करीब 800 के करीब जो लोग आए हैं और भोजन कर रहे हैं, उनको बहुत बधाई देता हूं, और अगले साल भी इसी तरह के उपलक्ष्य में आने की आकांक्षा करता हूं। धन्यवाद। अंडाल से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, PV न्यूज़। सोनपुर बाजारी एरिया के RM कॉलोनी क्लब में सोनपुर बाजारी एरिया की ओर से सेवानिवृत्त हुए श्रमिकों के लिए सम्मान समारोह आयोजित की गई। ये PPO है, आप लोग को बोला जो PPO देंगे। মন্ডল সাহেব, সামনে উপবিষ্ট JCC মেম্বার, প্রেস পার্সোনাল, আমার এখানকার সমস্ত সহকর্মীবৃন্দ এবং দ্য লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, যাদের জন্য হায়দারজিও বলল যে আজকে যারা রিটায়ার করছেন সেই সমস্ত সম্মানীয়, যে যারা রিটায়ার করছেন তাদের সাতরিয়া যেতে আসতে অনেক সমস্যা, তাদের হেলথ কার্ডগুলো যেন আমরা এখান থেকে করতে পারি। আমার মনে হয় এর মাঝে আমরা হেলথ কার্ডগুলো নেওয়া এবং হেলথ কার্ডগুলো প্রজেক্ট অফিস এবং এরিয়া থেকে দেওয়ার ব্যবস্থা আমরা ইতিমধ্যে করতে পেরেছি। নাম্বার 1। নাম্বার 2, হায়দারজি যেটা বলা সেটা হচ্ছে এই প্রপোজালটা ডিফারেন্ট জায়গাতে হোক, এটা আমাদের ছিল না, সমস্ত JCC মেম্বারদের অনুরোধ ক্রমে এটা করা হয়েছিল। RM কলোনি যে কোনোবার ফেলে করতে হবে। प्रोग्राम के बारे में बताइए सर। आज दिसंबर जनवरी में जितना सारा हमारा एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव मिला के 20 आदमी रिटायर्ड किया, वो सबको आज विदाई समारोह किया गया है। इसमें सबसे वो लोग को जो सम्मान प्रदर्शन किया गया, इसके अलावा हम लोग पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो A महीना में भी रिटायर्ड किया, उसको भी आज हम लोग पेंशन पेमेंट ऑर्डर वो लोग को दे दिया। ये हमारा DP साहब को बहुत सारा इसमें सहयोगिता है, और रीजनल कमिश्नर CMPF को एक्शन लेने के लिए हम आज PP ऑर्डर सबको दे सकते हैं, दे दिया। आपका परिचय सर। हम आबिर मुखोपाध्याय, एरिया पर्सनल मैनेजर, सोनपुर बाजारी एरिया। अंडाल से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, PV न्यूज़। दुर्गापुर थाना न्यू टाउनशिप पुलिस स्टेशन के तहत विधाननगर चौकी से थोड़ी दूरी एक मंदिर से लाखों की चोरी कर आरोपी फरार हो गए। दुर्गापुर थाना से पत्थर फेंकने की दूरी पर शरारती अत्याचार बदमाशों ने मंदिर में प्रवेश किया और मूर्तियों के सोने के गहने तथा लाखों रुपए के चीजें लेकर फरार हो गए। DDA मार्केट के सामने एक मंदिर है जो कि दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप पुलिस स्टेशन के तहत विधाननगर चौकी से दूर एक पत्थर फेंक रहा है। जबकि सोमवार सुबह मंदिर खोला गया तो भक्तों ने मंदिर के अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ा देखा। खबर पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन शहर के दुर्गापुर के संभ्रांत इलाके के रूप में पहचाने जाने वाले विधाननगर इलाके में हुई इस घटना ने पूरे इलाके में खलबली सी मचा दी। सवाल यह उठ रहा है कि शहर का बाकी हिस्सा कितना असुरक्षित है अगर ऐसी ही घटनाएं होती है। वहीं पुलिस का कहना है कि एक जांच चल रही है, लेकिन दुर्गापुर के निवासी अब पूछताछ कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा अब कहां है, क्योंकि पुलिस स्टेशन के ठीक पीछे मंदिर से लाखों रुपए लूटे गए हैं। सो जाओ, क्या सो जाओ।
আমরা আজকে সকালবেলা এসে দেখি 83 সাল থেকে এই মন্দির আমাদের চলছে। সকালবেলা এসে দেখি যে হঠাৎ মন্দির তালা ভেঙে সমস্ত কিছু জিনিসপত্র, মায়ের গয়না, তারপর সোনার হার ছিল, সোনার সব বিছে ছিল, কানের সমস্ত, নাকের নথ ফোত ছিল, তারপর কপালের টিপ ছিল, এই সমস্ত সোনার জিভ ছিল, এই সমস্ত সব নাই, চুরি হয়ে গেছে। এবং পয়সা কড়ির যে বাক্স, সে বাক্সগুলোকে সমস্ত ভেঙে টাকাগুলো নিয়ে গেছে, পয়সাগুলো পড়ে আছে। তার সঙ্গে সঙ্গে শনি মন্দিরটাও তাই একই অবস্থা। কত গেছে সোনা গয়না সব নিয়ে? মোটামুটি অনুমান আমরা করছি লাখখানেক টাকার মতো গেছে। লাখখানেক টাকা। পুলিশ এসেছিল? পুলিশ এসেছিল, ভেরিফিকেশন করে গেছেন। আর থানা, মানে থানা থেকে এটা ঢিলছোড়া দূরত্ব, কি বলবো? একদম পেছনে, থানার পেছনে, বাড়ির পেছনে একদম। কি নাম আপনার? আমার নাম ফেলারাম গোস্বামী। নেই, আমরা সকালে থানাকে খবর দিয়েছি, ওনারা এসেছেন এবং সব কিছু ওনারা ছানবিন করে গেছেন ওনারা, এবং পুরোপুরি সাহায্য করবার এইটা কি একটা আতঙ্কের মধ্যে আপনারা? আতঙ্কের মধ্যে 100 বার। আমাদের মন্দিরে এতদিন কোনোদিনও এইসব কিছু জিনিস ঘটেনি, এই প্রথমেই এত বড় চুরি নয়, এটা ডাকাতিই করেছে। এভরিথিং, গায়ের কিচ্ছু নেই, মায়ের সব নিয়ে গেছে। এবং ঢিলছোড়া দূরত্ব থানা থেকে, দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব, এটা কি বলবেন? হ্যাঁ, দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব নিশ্চয়ই অনেক দিন ধরেই এসছে, সব আসছে। এখন রোডের ওপর মন্দির, জনবসতি এলাকার মধ্যেই তো মন্দির একদম। কি নাম আপনার? আমার নাম দেবব্রত গোস্বামী। আমাদের এই কালীবাড়ি 1983 সালে এস্টাবলিশ। এই প্রথমবার এরকম একটা ঘটনা ঘটলো। কি দেখলেন আপনারা এসে? আমরা এসে দেখলাম যে ওই মেন যে কালী মন্দির, তার দরজা সব হুড়কোগুলো কিছুটা কেটে তারপরে বেঁকিয়ে ভেঙে তালাগুলোকে, বড় বড় তালা, সেগুলোকে ভেঙে, বাইরে একটা আলো ছিল, সে আলোটাকে ভেঙে দিয়েছে। ভেঙে সেখানে ঢুকে আপনার ওই মা কালী মূর্তি যত ছিল, যা গয়নাগাটি ছিল, যেমন রূপোর মুকুট, তারপর আপনার রূপোর অনেক চেন, কানের দুল, সোনার টিপ, সোনার বিছে, এইসব কোমরের বিছে ইত্যাদি সব নিয়ে চলে গেছে। চারদিকটা লন্ডভন্ড করে দিয়েছে। তারপরে দুদিন আগেই আমাদের এখানে রটন্তী পুজো হয়েছিল, আমাদের ডোনেশন আসে, সেই যে বাক্সগুলো, সেই বাক্সগুলোকে ভেঙেছে, ভেঙে যা টাকা ছিল নিয়ে চলে গেছে, খালি পয়সাগুলি ফেলে রেখে দিয়ে। কত হবে তো যেটা গেছে? আমাদের ইনিশিয়াল এস্টিমেটে তো প্রায় লাখখানেক টাকার কাছাকাছি। কি নাম আপনার? আমার নাম অতনু মুখার্জি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। शंकराचार्य परिषद के संस्थापक स्वामी आनंद स्वरूप जी का स्वागत रानीगंज श्री श्री सीताराम जी भवन में किया गया। तब से कुरान ऐसी चीज ही है, जो गया उधर फंस जाएगा। तो कुरान की तरफ गई, फंस गई तो जानवर हो गई। अब वो इंसानों वाला व्यवहार तो उसका है नहीं। ममता बनर्जी को हमारे लिए हम दलगत राजनीति से ऊपर लोग हैं। संत को राजनीति नहीं करना चाहिए, लेकिन राजनीति पे पूरा नियंत्रण उसका होना चाहिए, ताकि राजनीति विकृत न हो, दिशाहीन न हो। कंठे च मुक्तावलिं गोपास्ते परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणे फूल्यं देवरकान्तमिन्दुवदनं बर्हावतं संप्रियं सेवत्साङ्गमुदारकोऽस्ति। हिंदू ही एक ऐसी जीवन पद्धति है जो व्यक्ति को मनुष्य से इंसान बनाती है। बाकी जितनी भी पद्धतियां हैं, जितने विचार हैं, जितने सिद्धांत हैं, सब व्यक्ति को जानवर बनाते हैं। हिंसा बाइबिल में भी है, हिंसा कुरान में भी है, हिंसा गीता में कहीं जिक्र नहीं है। काफिर का कत्ल वाजिबे कत्ल है, काफिर वाजिबे कत्ल है। उसकी लगभग सैकड़ों आयतों में, सैकड़ों सूरा में यह वर्णन हो कि काफिरों को मारो मारो। दिन भर ही सिखा रहे हो, और दिन भर सिखा रहे हो कि सिर्फ अल्लाह ही महान है, अल्लाह अकबर, अल्लाह ही महान है, बाकी कोई महान नहीं है, बाकी सब देवी देवता ऐसे ही हैं। तो
ऐसी किताब को तत्काल भारत सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए और मुसलमान को भी, क्योंकि उनका मूल हिंदू है। जब आप उनसे पूछेंगे तो 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पीछे वो हिंदू ही होंगे। तो अब उस समय तलवारों के डर से आप मुसलमान बने। आज अनुकूल समय है, आप घर वापस आइए, हम हाथ फैला करके आपका स्वागत करेंगे। अगर आप नहीं आए तो हिंदू राष्ट्र होने के बाद आपको वही अधिकार मिलेगा जो हमारे अल्पसंख्यकों को, मतलब हिंदुओं को आप पाकिस्तान में देंगे। तो अभी 4 वर्षों में भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा यह संकल्प है हमारा। उसके लिए ही अभी जगह जगह हिंदू पंचायतें हो रही हैं। यहाँ भी हमको लगता है कि 18 तारीख को रानीगंज में विराट हिंदू पंचायत का आयोजन हुआ है। इस हिंदू पंचायत में सबसे अपेक्षा की गई है जितना हिंदू समाज है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में अपना संकल्प दोहराएगा और संकल्प लेगा। बोलिए भारत माता की। अध्यक्ष शंकराचार्य परिषद का आदि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी, आदि गुरु शंकराचार्य का जो अद्वैत दर्शन है, जो उनके महावाक्य हैं अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अभी जो जब पूरा हिंदू समाज जातियों में बटा है उस वक्त उस समय यह वाक्य अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ब्रह्म हूँ, तत्त्वमसि मतलब तुम भी वही हो, तुम भी ब्रह्म हो। कोई जीव और परमात्मा में विभेद न देखने वाले तो जीव में कैसे विभेद देखेंगे। समस्त जीव एक है, परंतु जब उसकी शिक्षा दूसरी हो जाती है तो वो। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता से ही मां प्रकल्प का वर्चुअल उद्घाटन किया, जिसके तहत अब गरीबों को 5 रुपए में भरपेट भोजन प्राप्त होगा। इस वर्चुअल सभा को देखने के लिए दुर्गापुर नगर निगम के समक्ष एक पंडाल बनाकर स्क्रीन लगाई गई। আমাদের খুবই সাধারণ মানুষের জন্য আমরা ওই যে ফ্রি রেশন ফর সাফল্যমণ্ডিত করি এবং যে সমস্ত দরিদ্র মানুষ যারা এই প্রকল্পে অংশগ্রহণ করবেন তারা যাতে এই প্রকল্পের সুবিধাটা পান সেজন্য আমরা সুনিশ্চিত করি। সকলকে নমস্কার, ধন্যবাদ। মাননীয় কাউন্সিলরগণ এবং আশেপাশে দুর্গাপুরে যারা বিশিষ্ট নাগরিক তারাও অনেকে আছেন, তার সাথে Mamata Banerjee, Honorable Chief Minister of the State of West Bengal, other Honorable Ministers, Chief Secretary, and other colleagues at the Hiranandani Group, and those attending the event virtually or a short 1-minute AV. এরপরে মাননীয় এসডিও সাহেব দুর্গাপুর ওনাকে সম্বোধনা জানাচ্ছে মৌসুমী গড়াই। মাননীয় কমিশনার দুর্গাপুর নগর নিগম, আমাদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান এখানে শেষ হলো। এইবার আমরা মাননীয় কমিশনার মহোদয় একটা নতুন প্রকল্পে শুভ সূচনা হচ্ছে, মা প্রকল্প। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু।
সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद आहारे मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, बेसन, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रानीगंज ब्लॉक टाउन तृणमूल कांग्रेस की ओर से तारबांगला स्थित अरुण टॉकीज सिनेमा हॉल के समक्ष एक कर्मी सभा का आयोजन किया गया। रानीगंज ब्लॉक टाउन तृणमूल कांग्रेस की ओर से तारबांगला स्थित अरुण टॉकीज सिनेमा हॉल के समक्ष एक कर्मी सभा का आयोजन किया गया। यह कर्मी सभा पेट्रोल डीजल के बढ़ते मूल्यों, कृषक कानून पारित करने सहित सरकारी संस्थानों को बेसरकारी किए जाने के खिलाफ आयोजित की गई है। इस मौके पर कंचन तिवारी, पूर्व विधायक सोहराब अली, तृणमूल के राज्य नेता वी शिवदासन दासू, आलोक बोस, रानीगंज शहर के तृणमूल माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष इत्तेखाफ खान, जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब जाहिदी, राजू सिंह, रानीगंज SC ST OBC के अध्यक्ष अजय मंडल, SC ST OBC के जिलाध्यक्ष मोहन धीवर, युवा नेता सौमित्र बैनर्जी, अशरफ खान, बापी चक्रवर्ती, TMC के बोलपुर के सांसद असित कुमार मल्ल सहित अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे तथा इस सभा के दौरान उपस्थित सभी लोगों ने अपने अपने वक्तव्यों को रखा। इसलिए आप लोगों से मेरा गुजारिश है, ये बातें आप ध्यान रखते हैं। विशेष करके हमारे उपस्थित उनको मैं कहना चाहता हूँ,
जुलूस आ रहा है, उसको जो है हम लोग स्वागत करते हैं। সম্বর্ধনা জানাচ্ছি কাঞ্চনদাকে ফুলের স্তবক দেওয়ার জন্য। কাঞ্চনদা বন্দে আক্রান্তের বিরুদ্ধে আজ আমাদের বিক্ষোভ সমাবেশ। এই বিক্ষোভ সমাবেশে প্রথমে বক্তব্য রাখার জন্য আমি সম্মানীয় ব্লক সভাপতি কাঞ্চন দেওয়ারি মহাশয়কে বক্তব্য। आज के लोकसभा एमपी 5-6 और विधायक थे लोग। आज के लोकसभा एमपी हमारे नेता पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेसेর নেতা মার্তবাদ নেতা বিয়ের জন্য যে চিন্তা করতে যে কি করে মেয়ের বিয়ে দেবো, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতাময়ী সেটাও চিন্তা করেছেন যে 25,000 টাকার মাধ্যম দিয়ে আমাদের গরিব মেয়েদের বিয়ের জন্য সামান্য উপকার করা। কৃষক মেরে কৃষক প্রেম সেম সেম সিপিএম, কৃষক মেরে কৃষক প্রেম সেম সেম বিজেপি, কৃষক মেরে কৃষক প্রেম সেম সেম বাংলার বিজেপি হত্যাকর্তা বিধাতারা। লজ্জা করে না? মুখে কৃষকের কথা বলে, মুখে শ্রমিকের কথা বলে, মুখে ছাত্রের কথা বলে, যে কাজের বেলায় সবই উল্টো। আপনারা গরিবের পার্টি নন, আপনারা খেটে খাওয়া। अरे ममता बनर्जी ने तो सब काम कर रही है, ममता बनर्जी सब काम कर रही है। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लोग आ रहे हैं दिल्ली से। 22 तारीख को आए प्रधानमंत्री, ये बोले कि पश्चिम बंगाल में कोई काम नहीं हो रहा है, जनता को लाभ नहीं हो रहा है। अरे आपको तो समझना पड़ेगा ममता बनर्जी का काम आपके बीजेपी वाले भी उठा रहे हैं, कांग्रेस वाले भी उठा रहे हैं, सीपीएम वाले भी उठा रहे हैं। ये सब काम ममता बनर्जी का है। अब धीरे धीरे पश्चिम बंगाल को আমরা এই সরকার কোনোদিন দেখিনি। আমি একটা বাড়িতে ভোট চাইতে যাব, যে কোনো বাড়িতে, যে কোনো একজন বাড়িতে যতগুলো লোক বসে আছেন আমি গিয়ে নমস্কার করে বলবো আমি একজন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দূত হিসাবে আপনাদের কাছে এসেছি নিবেদন করতে। তার আগে আমার চোখে পড়বে দুটো সাইকেল, তার আগে চোখে পড়বে দুটো সাইকেল। আমি মাকে জিজ্ঞেস করবো, মা আপনার দুটোই মেয়ে না দুটোই ছেলে? না বাবা একটা ছেলে একটা মেয়ে। এটা কি পেয়েছেন আপনারা সবুজ সাথীতে? হ্যাঁ বাবা, এটা স্কুল থেকে দিয়েছে। আমি বাড়িতে গেলে একজন মা বসে কাজ করছেন, মা একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, আপনি কি রেশনটা পান? হ্যাঁ বাবা পাই। পয়সা লাগে? না না, মমতা সব ফ্রি করে দিয়েছে বলবে। আমি জিজ্ঞেস করবো মাকে, বা আপনার অনেক বয়স হয়ে গেছে, আপনি কি ভাতাটা পাচ্ছেন? হ্যাঁ বাবা, 1 বছর করে 1,000 করে টাকা আমরা ভাতা পাচ্ছি। একজন প্রতিবন্ধী মানুষ, অনেক মানুষের মাঝে যাকে আমরা প্রতিবন্ধী বলি, সবল বলি না, অক্ষম বলি, তাকে যদি আমি জিজ্ঞেস করি, ভাই তুমি এই প্রতিবন্ধী খুব কষ্ট হচ্ছে, তা তুমি কি কিছু পাচ্ছ? হ্যাঁ, আমাদের দিদি প্রতিবন্ধী ভাতা করে দিয়েছেন, যেই প্রতিবন্ধী হবেন সেই 1,000 টাকা করে ভাতা পাবে। একটা মানুষের বাড়িতে ব্যক্তিগত সাহায্য ভুরি ভুরি পাচ্ছে। আর তারপরে সার্বিক উন্নয়ন। সার্বিক উন্নয়ন কি? রাস্তাঘাট ঝাঁচকচকে। সার্বিক উন্নয়ন কি? পানীয় জল। সার্বিক উন্নয়ন কি? বিদ্যুতের পরিষেবা। লোডশেডিং মানুষ ভুলে গিয়েছে। সার্বিক উন্নয়ন কি? স্বাস্থ্য পরিষেবা, চিকিৎসা ব্যবস্থা ফ্রি করে দিয়েছে, ন্যায্য মূল্যের দোকান করে দিয়েছে। ভারতবর্ষের কোন রাজ্য এটা করতে পারেনি। শিক্ষার পরিবেশকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। ভারতবর্ষের মানচিত্রে পশ্চিমবাংলা শিক্ষা 1 নম্বরে হবে তার চেষ্টা করছেন। কিভাবে? একটা শিশু, একটা বাচ্চা, একটা গরিব মানুষ, সেই বাচ্চা এবং শিশু কিংবা বালক কিংবা বালিকা মেধা বুদ্ধি থাকতেও পয়সার অভাবে বই কিনতে পারছে না, স্কুল ছাড়িয়ে দিয়েছে তার মা বাবা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছে এটা চলতে পারে না, এটা চলতে পারে না। আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। শিক্ষার ক্ষেত্রে যতদূর যেতে হয় আমি যাব। তোমার বাচ্চা ছেলেকে আমি जूतो देवो, आमी जामा देवो, आमी खाबार देवो, आमी बोई। एक तरफ बीजेपी की सरकार 7 साल देश में चली है,
और दूसरे तरफ 10 साल तृणमूल कांग्रेस की प्रदेश में सरकार चली और आप 7 साल के अंदर जो भी वादा मोदी जी ने किया था उस वादे में एक भी वादा जो है पूरा नहीं किया और केवल झूठा प्रचार करके केवल मीडिया के बल पर पत्रकारिता के बल पर दूसरी बार सरकार उन्होंने बनाया। आज ममता बनर्जी ने जो काम किया है आपको ज्यादा कुछ कहने और करने की जरूरत नहीं है। जो उन्होंने काम किया है 69 योजनाएं गरीबों के लिए लेकर के आई है। केवल उसका ही प्रचार आप दरवाजे दरवाजे जाकर करेंगे तो और किसी कोई जरूरत नहीं। आज ममता बनर्जी ने स्वास्थ्य फ्री, शिक्षा फ्री, राशन फ्री, ये तमाम योजनाएं गरीबों को दिया। उन्होंने इस बजट में क्लास 9 से लेकर 12 तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं सबको टेप देने की व्यवस्था की है। 10,000 रुपया अकाउंट में आ रहा है। हमारे बच्चे जो कभी सोच नहीं सकते थे, गरीब भाई जो रिक्शा चलाने वाला है, जो ठेला चलाने वाला है, जो झुग्गी झोपड़ी में चाय बेचने वाला है, जो कि उनको भी टेप होगा। आज जब हम लोग गांव में जाते हैं पूछते हैं तो लोग बताते हैं ममता बनर्जी सरकार के जन विरोधी के एंगेजमेंट क्या किए? केंद्रीय बीजेपी সরকারের ভ্রান্ত নীতি কৃষি প্রত্যাহারের প্রতিবাদে ধর্মীয় যে মেরুকরণ হচ্ছে তারই প্রতিবাদে এবং বাংলায় যারা অশান্তির বীজ রোপণ করার জন্য সম্প্রীতিটাকে নষ্ট করার চক্রান্ত করছে, জাতের নামে বজ্জাতি করছে তারই প্রতিবাদে এবং রেল ইস্পাত সহ সরকারি সংস্থাগুলি প্রাইভেটের হাতে তুলে দেওয়ার যে চক্রান্ত, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, পেট্রোল, ডিজেল, গ্যাস সহ অন্যান্য জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং মমতা ব্যানার্জির যে উন্নয়নকে স্তব্ধ করার যে চক্রান্ত বাংলায় চলছে সেই উন্নয়নের সমর্থনে আমরা আজকে প্রতিবাদে সামিল হয়েছি। বাজেট বাড়ার সাথে সাথে পেট্রোল ডিজেল বা যে কোনো সামগ্রীর দাম বেড়ে যায় বা কমে। এখন দেখছি পেট্রোল ডিজেলের দাম নিত্যদিন 20 পয়সা, 25 পয়সা, 30 পয়সা করে আপ ডাউন হচ্ছে। এই বিষয়টা কী হিসাবে দেখছেন? আমরা জানি কেন্দ্রের একটি মোহাম্মদ বিন তুগলক সরকার আছে, তার নাম মোদী সরকার। তিনি অর্থনীতি সম্বন্ধে তার ভালো জ্ঞান নেই। তিনি শুধুমাত্র হিন্দু আর মুসলমান ছাড়া আর কিছু জানেন না। উনি গরিব ঘরের পেট্রোলের দাম বা ডিজেলের দাম ভালো কোনো আর কিছু আসে যায় না। এইভাবেই এই সরকার এসছে, এইভাবেই এই সরকার চলে যাবে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सरस्वती पूजा के पहले आसनसोल बाजार में सरस्वती पूजा की खरीदारी को लेकर ग्राहकों की काफी भीड़भाड़ देखी गई। किसका है?
থেকে 1000 টাকা অবধি আছে। স্পেশাল কী কী আছে? স্পেশাল আমার কাছে সবই স্পেশাল, কারণ কলকাতা থেকে নিয়ে আসি সব, লোকাল কিছুই নেই আমার কাছে, যা আছে সব বাইরেরই আছে। করোনার জন্য কি কোনো প্রভাব পড়েছে? না, সেরকম কিছু মনে হচ্ছে না প্রভাব পড়েছে, তাও কম আছে, কাস্টমার অনেক কম আছে। বিক্রি বাট্টা এবার কীরকম? মোটামুটি সেরকম নেই, আছে, গত 2-3 বছর থেকে কমই আছে। কী আশা করেছিলেন? আশা তো করেছিলাম সব শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু মনে তো হচ্ছে না, দেখি রাতের বেলা মনে হয় কালকেও বিক্রি হবে। কী নাম আপনার? আমার নাম রাজু কর্মকার। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। जयदेव खां के नेतृत्व में पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की याद में स्मरण सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने स्मृति चिन्ह पर माल्यार्पण करते हुए मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जयदेव खां के नेतृत्व में पुलवामा हमले में शहीद जवानों के याद में स्मरण सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने स्मृति चिन्ह पर माल्यार्पण करते हुए मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जयदेव खां ने कहा कि देश की रक्षा में शहीद हुए सैनिकों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जहां देश में युवा वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, नए युवाओं को वैलेंटाइन डे के साथ साथ शहीदों को भी याद करना अति आवश्यक है। এবার ঢুকাই দাও কত কথাই হবে কাট করে দেরি করো না লোক দিতে আসতো আমি দাম জানি না ঢুকাই দিতাম দাম रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सोमवार को रानीगंज के वक्तानगर फुटबॉल मैदान में भाजपा के बैनर तले सामाजिक कार्यकर्ता जयदेव खां के नेतृत्व में हजारों जरूरतमंद लोगों में वस्त्र वितरण किया गया। তার নেতৃত্বে কিছু কয়লা চোর এখানে তার জমিতে জোর করে মেশিন লাগিয়ে কেটে নিয়েছিল কয়লা। আমরা প্রতিবাদ করতে গেলে সেই আইসি ফোন করে গলা উঁচিয়ে বলে আমার বন্ধুর বাবাকে নাকি তার কাছে পৌঁছাতে হবে। বাবা তো পৌঁছাবে না আইসি সাহেব, আপনি এখন রঘুনাথপুরে গেছেন, আমার বন্ধু মঞ্চে বসে বসে এখানে মিটিং দেখছেন। আগামী দিন যেদিন পরিবর্তন হবে, বদলাও হবে আর বদলও হবে, কেউ আটকাতে পারবে না। যারা এই অন্যায় করেছেন আমরা অন্যায় করব না, কিন্তু ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে প্রত্যেকটা প্রতিকার তাদেরকে ফিরিয়ে দেব। আর আমি আজ অব্দি যে কথাগুলো বলেছি সে কথাগুলো শুধু মাইক গরম করার জন্য বলিনি, তার প্রমাণ जितेंद्र कुमार तिवारी ना घर का ना घाट का হয়ে বসে না এদিক না ওদিক ছবি আছে বাবু সুপ্রিয়জিৎ আমাদের সম্মাননীয় এমপি, আমি তার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। ভারতীয় জনতা পার্টির এমপি এবং যেখানে অন্যায় দেখেছেন সিনা উঁচিয়ে মিডিয়ার সামনে বলে দিয়েছেন এই লোকটি ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাদের কাছে যা অন্যায় করেছে তার আর জায়গা মাননীয়ার পা বদলে হন্টি করে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सोमवार को सदर महकमा शासक को 3 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। সরবরাহ করতে হবে
আমাদের দ্বিতীয় দাবি হচ্ছে আজকের যে আপনারা জানেন করোনার টাইমে লকডাউনের সময় সামনে নির্বাচন, আপনারা সবাই নির্বাচনের মধ্যে ঢুকে পড়বেন। আপনারা নজর থাকবে না যে সাধারণ মানুষ রেশন বা ফ্রিতে রেশন পাচ্ছে কি পাচ্ছে না। তাই আমরা জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আজকে এই কয়েকটি বিষয় নিয়ে আমরা মহকুমা শাসকের দপ্তরে এসে উপস্থিত হয়েছি। আসানসোল মহকুমা প্রশাসন ব্যাপারে কালোবাজারি বন্ধ করতে হবে। আসানসোল মহকুমা প্রশাসন ব্যাপারে কালোবাজারি বন্ধ করতে হবে। আমরা মহকুমা শাসকের দপ্তরে এসে উপস্থিত হয়েছি। আজকে মহকুমা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। আপনারা জানেন যে আসানসোল জুড়ে একটা স্ট্যাম্প পেপারের ক্রাইসিস চলছে, অবিলম্বে স্ট্যাম্প পেপারের যোগান বাড়াতে হবে। দ্বিতীয় দাবি হচ্ছে যে গরিব মানুষের রেশন যেটা ফ্রিতে দেওয়া হচ্ছিল করোনার জন্য, সেটা কেন্দ্রীয় সরকার বন্ধ করে দিয়েছে। 1,45,000 কোটি টাকা খালি সুদ মুকুব হয়েছে আম্বানি আদানিদের মতো ব্যবসায়ীদের। করোনার পরে লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজ হারিয়েছে, যাদের কাজ নেই তারা কাজের জন্য হাহাকার করছে, তাদের রেশন ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এবং এই 3টি কৃষি বিল আগামী দিনে ভারতবর্ষের রেশন ব্যবস্থাটাকে উঠিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা। এই গেল তৃতীয় ইস্যু হচ্ছে বাসের ভাড়া যে বর্ধিত হয়েছিল করোনার টাইমে, যে প্রত্যেক সিটে প্রত্যেকটা প্যাসেঞ্জার। এখন প্যাসেঞ্জার যত খুশি চাপানো হলো, ভাড়াটা কম নেওয়া হচ্ছে না, সেই যে ভাড়া বাড়ানো হয়েছিল সেটাই নেওয়া হচ্ছে। সেই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করব। এছাড়াও বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতার জন্য যারা ফর্ম জমা করতে এসছে তাদের ফর্ম নেওয়া হচ্ছে না। দিদি বিভিন্ন প্রকল্প ঘোষণা করছেন, দিল্লির বাবুরা বাংলায় এসে বিভিন্ন প্রকল্পে ঘোষণা করছেন, কিন্তু বাস্তবে জমিতে মানুষের ফর্ম জমা নেওয়া হচ্ছে না। পুরোহিত ভাতা, মুয়াজ্জিম ভাতা, ইমাম ভাতার নামে ধর্মের ভাগ করা হচ্ছে। আপনি দিন, কিন্তু গরিব ভাতা, এই মানে বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা থেকে শুরু করে যারা হ্যান্ডিক্যাপ্ট আছে তাদের ভাতাগুলো আপনি টাইমলি প্রদান করুন। 1,000 2,000 করে আপনি যা খুশি তাই প্রদান করে যাচ্ছেন, কিন্তু যাদের অরিজিনাল প্রাপ্য তাদেরকে আপনি দিচ্ছেন না। আপনি 5 টাকার ডিম ভাত প্রকল্প চালু করছেন। আপনি গত 10 বছরে বাংলায় ক্ষমতায় থেকে আর 7 বছরে নরেন্দ্র মোদী ভারতবর্ষের ক্ষমতায় থেকে না একটা কারখানা গড়ে তুলতে পেরেছেন, না একটা বিদ্যালয় গড়ে তুলতে পেরেছেন, না একটা শিল্পের কোনো কাঠামো গড়ে তুলতে পেরেছেন। আপনারা ব্যর্থতা। আপনারা এখন মানুষকে উপঢৌকন দিয়ে ভোট কেনার জন্য বাংলায় রাজনীতি করছেন। এর প্রতিবাদ জানাতে আমরা আজকে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি। আমি প্রসেনজিৎ পুইতন্ডি, পশ্চিমবঙ্গ प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।